Niendelee mbele. Hiyo sadaka haikukuwa na damu. Na kitu cha 4, alitoa pasipokuwa na moyo wa utoaji. Alitoa pasipokuwa na moyo wa utoaji. Sijue msilabise ya français wanaandika Il avait offert sans avoir un cœur disposé à offrir. Yes. Hakuwa na moyo wa kumtolea Mungu. Anaweza toa na hana hiyo moyo wa kumtolea Mungu. Mama Gloire biko mu français? Ninakatala anakatala kukubali. Au itika kama hakuwa na moyo. Okay, ndio kwenye mimi nataka nikubebe pale. Nasikia kuoka moyo wake haikuwa disposé. Unajua moto iko composé na vitu vya mingi, corps, ame, esprit. Kuna wakati corps inaweza decide kufanya kitu kwa moyo haiko disposé kukifanya. Mais corps inakupuse kukifanya. Kaini alienda mutolea Mungu, me moyo wa Kaini ulikuwa mbali na Mungu. Na ndio maana saa yenyewe anamtolea Mungu kenye kinaprove kama moyo wake ulikuwa mbali, sasa Mungu anamkorije. Paske Mungu hakukatalaka sadaka za Kaini na pale pale akaleta sanction. Hapana, Mungu alimwambiaka mbona uso wako unakunjamana? Uso ulikunjamana juu ya nini? Nesa Mungu aliprove kama ana agree sadaka ya Abeli kuliko Kaini, na yeye atafute kufanya vizuri paske Mungu alimwambiaka kama ukitenda vema utakubaliwa. Manake alitoa lakini hakutenda vema. Kwa nini alitoa na hakutenda vema? C'est parce que alimletea Mungu kwa namna ya mwili, lakini moyo wa Kaini haikuambatana na hizo sadaka zake. Parce que kama moyo wa Kaini ungeliambatanaka na sadaka zake, angekuwa tayari kubadilisha wakati yenye Mungu anamwambia tenda vema. Na ndio maana kumbuka kenye Mungu anamwambia usipotenda vema, dhambi zinasimama kwenye mlango wa moyo wako. Kumlango wa moyo wako deja pako dhambi zinasimama na lazima uzishinde. Ye hakuzishindaka. Na ndio maana saa yenye Mungu hamkubali kuliko atake kujua kama probleme ni yeye, akasema Abeli wewe ndio chanzo ya sadaka yangu isikubaliwe. Maana yake ukikufa siku tena mimi natoa, Mungu hata kuwaka na comparison, atavitikaka vile vile David patiaka. Comparison ni juu wewe huko, ndio maana ni juu na wewe unitoa. Nikikuua kama mimi nakuua, Mungu ataanza nikubali sasa. Ni question ya moyo. Moyo wa Kaini ulijaa mabaya, ulijaa uwaji. Mekwa nje anampelekea Mungu sadaka juu apate kibali. Mungu akamwambia tenda vema. Maana yake kenye kinaonesha kama tumetenda vema mbele ya Mungu sio kile kenye tumebeba mbele ya Mungu, lakini ni moyo. Moyo wetu. Wakati Mungu anaona moyo, basi mnakumbuka ndani ya 1 Samuel chapitre 16 na verset 7. 1 Samuel chapitre 16 na verset 7. Biblia inasema Mungu akasema mimi Mungu usimuangalie kwa nje, maana mimi Mungu siangaliake nje lakini naangaliaka moyo. Oh my God. Mimi Mungu naangaliaka moyo, naangaliaka ndani ya mtu. Kyote kenye tunaweza fanya kama moyo wetu hauko dispose, tuelewe kama hicho kitu hakina kibali mbele za Mungu, paske Mungu anaangaliaka kenye kiko ndani ya moyo, kenye kinajaa ndani ya moyo. Nimesema 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Sawa? Unanielewa? Maana kyote kenye utakuwa unafanya kuwa unahakikisha kama kinatoka ndani ya moyo wako. Moyo wako uko dispose kukifanya. Wakati moyo wako unajaa machafuko na kwa nje unataka ufanye kitu kizuri, Mungu hata angalia kenye ulifanya kwa nje, ataangalia abundance ya moyo wako, kenye kinajaa ndani ya moyo. Unaweza ukamwimbia vizuri kwa nje, ndani pamejaa viozo. Mungu hata anaangalia ndio kile kia ndani. Tuko na sadaka za Kaini za mingi sana paske kwa namna ya nje tunafanyaka vitu vizuri, lakini kwa namna ya ndani tumeoza, tumeharibika. Na mara mingi sana leo hatuna besoin ya kuangalia kile kenye Mungu anatujua ndani juu ya nini, juu ya acclamation za watu. Unafanya kitu kenye watu wote wanakupigia mikono na tunasema la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Hapana,
La voix du peuple haiko voix de Dieu. Voix de Dieu inakuwaka ina sonne selon hali yetu ya ndani. Wapeple yote wanaweza piga mikono na kusema vizuri, me kama Mungu anaangalia ndani hapa merite eloge za Mungu, ni watu ndio wanapiga mikono, me ile mikono haina kenye itatusaidia mbele za Mungu. Tujiepushe na sadaka za Kaini. Usifanyake kitu juu watu wakupigie mikono. Hapana, fanya kitu kenye Mungu atafurahia, atapermettre watu wakupigie mikono. Parce que Bible inasema mu Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Verset 17 na 18. Romains chapitre 14. Soma tu verset 17 utaelewa. Anasema maana ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu, na wote wanaomtumikia Mungu kwa njia hiyo wanapendeza Mungu na wanakubaliwa na wanadamu. Haianze na wanakubaliwa na wanadamu na wanapendeza Mungu, hapana. Wanapendeza kwanza Mungu. Kupendeza Mungu kunatengeneza kibali cha wanadamu. Maana kesa tunafanya kitu kenye kutoka ndani ya moyo wetu, Mungu akikiangalia na anaona vinaenda sawa, tunapata kibali cha Mungu kenye kina permettre na watu kesho watukubali. Haibidi kutoa kitu kenye ndani ya moyo hakiko ndani. Kila kitu kinaanzia ndani ya moyo. Wanadamu wanaangalia kenye tulifanya nje, Mungu ya anarudia ndani yetu. Nini ndio ile kumotive? Unaweza ukatoa hata 1 miliari, me kama ulitoa juu watu wakuone, haina kibali mbele za Mungu, paske moyo wako haikuwa dispose kufanya ile, me umeifanya juu watu wanipigie mikono. Mungu hana besoin ya vile. Mungu iko na besoin ya kufanya kitu kenye kinatoka ndani ya moyo. Na Kaini iko na besoin ya kupatia Mungu na moyo wake uko mbali naye. Ndio maana Yesu anasema mu Mark chapitre 7, Mark chapitre 7 verset 6. Mark chapitre 7 verset 6 mpaka 10e verset. Anasema hivi, wahipokrite, kama alivyosema Isaya. Maana Isaya alisema vema, watu hawa wananiabudu kwa midomo tu, lakini mioyo zao ziko mbali nami. Mungu iko na besoin moyo wako ukwe karibu naye, porque kila kenye utafanya kwa nje Mungu akikubali. Hatutumikiaki Mungu juu watu watukubali. Mimi naweza kukubali leo, mekesho ndakupinga. Na vijuaka mimi naweza kuitika leo na mimi nakupigia mikono, mekesho nikiona kitu kisifurahie kwako ndakupinga. Mungu akikukubali amekukubali. Ndio najifunze kufanya vitu juu ya upate kibali cha Mungu. Unajua leo tuko tunahubiri juu tukubaliwe na watu. Tukienda hubiri tunahubiri vitu vyenye watu watafurahia na waruke sana. Kama watu wabaruke tunasema mahubiri ya leo haikuwa na upako, sijui nilimkosea Mungu nini. Hapana, hatuhubiri yake juu watu waruke. Tunahubiri yake juu tuguse moyo wa Mungu. Mimi nasema sawa. Hatufundishake juu watu waseme ni mwalimu mzuri. Hauna besoin ya kujua kama niko mwalimu mzuri. Porque ni kwa mwalimu mzuri haiko juu niko na eloquence ya kuongea. Mejuu mimi nakupatia kitu kenye kinabadilisha maisha yako, maana yake niko mwalimu mzuri. Mimi nasema sawa. Paske mwalimu mzuri wanamjuiaka kwa wanafunzi yake. Kama mwalimu anafundisha wanafunzi na wanafunzi wanaelewa na wanatoka wa kwanza wanaproklame, huyu ni mwalimu mzuri. Hapana mufaso yake ya kupana matière, meju ameweka kitu ndani ya wanafunzi. Sasa tunataka tukue walimu wazuri juu tulisema sana, juu tulilalamika sana, juu tuligusa mahitaji za watu. Hapana, tuko tunatoa sadaka ya Kaini. Mnasikia sadaka ya Kaini? Menayo ilitolewa wapi? Kwa madhabahu. Kitu cha 5 na kia mwisho, hakutoa kwa ajili ya kumridhisha Mungu. Siko mimi nasema maandiko juu ziko ndani ya silabise, zenye haziko msilabise ndio niko mimi nakuongezea. Pasikia mtu mmoja aliniambia, mbona ulijaza maandiko za mingi muisi labise? Kaambia ndio specialite yangu ile. Na ujikaze usome zile maandiko zote vile ziko mule, pasikia zitakusaidia. Kenye kinatesaka sana c'est parce que hatuna information ya Biblia tunayoweka juu, hatupendaki isoma. Na kama upendi soma Biblia, hapa itakuwa vigumu sana uelewe, pasikia hapa ndakuwa mimi nakutuma uende soma Biblia. Yesu anasema mu Mark chapitre 12 verset 24, mnapotea sababu hamjui maandiko. Maana yake kutojua maandiko nayo inamsaidiaka mtu apotee, paske zile maandiko ndio tunaitilizaka. Zile maandiko ndio zenye shetani naye anaitilizaka juu kutudanganya. Mnakumbuka shetani aliwahi itiliza Psalm chapitre 91 verset 11 na 12.
Mnakumbuka? Ya amewahi utilize Zaburi 91:12 akamwambia Yesu, imeandikwa ndani ya Psalm 91:12 ukijitupa ataagiza malaika zake wakuchukue. Kumbe naye alikuwa anasomaka Taurati shetani. Na Yesu alimshinda juu ya nini? C'est parce que alikuwa na version originale, interpretation ya kweli ya ile andiko, akamwambia ndio imeandikwa, mmekumbuka imeandikwa, haibidi kumjaribu Mungu. Shetani akaongeza kile alisemaka, huyu jamaa anajua maandiko. Na kama ni wewe presenta kabisa ndio unasema acha nijitupe kumbe Mungu aruhusu umjaribu. Unanielewa pale? Hakutoa kwa ajili ya kumridhisha Mungu. Unajua kila kile tunaweza fanya, Mungu lazima akuwe centre ya kila kile tunafanya. Furaha ya Mungu lazima ikuwe centre ya kila kile tunafanya. Maana tukifanya kitu bila kuangalia premièrement faida ya Mungu ni gani, tutakuwa tuko ndani ya sadaka ya Kaini. Inabidi kila kile tunafanya tukue tunaweka kwanza faida ya Mungu mwa hiki kitu ni gani. Nini yenye Mungu ana beneficie ndani ya kitu kenye niko mimi nafanya. Na ukikutana kama Mungu hana benefice mwa hicho kitu, usikifanye. Unisikilize mzuri hapa. Kama tuko watumishi ya Mungu, c'est parce que tunatumikaka kwa faida ya Mungu, kwa faida ya ufalme wa Mungu. Na ndio maana saa zote zenye utakuwa huko unaikala, unapanga mafundisho, unapanga mahubiri, sible kwanza nini ndio Mungu atafaidia mwa mahubiri. Basi mara mingi sana hii hatukwake na tayayo, saa yetuko napanga mahubiri, nini ndio Mungu atafaidia mwa mahubiri yangu. Mwi 45 1 ndasimama mbele ya watu, nini ndio pare ya Mungu ndani. Eske Mungu anafaidia wakati watu yote wanaruka na kusema amen na hakuna kitu kenye iko kinaingia ndani ya moyo wao? Mimi nadhani hapana. Mungu anafurahi ni wakati tunafanya kitu kenye kina presente ule Mungu ni nani na kinasaidia watu kumjua Mungu kikweli kweli. Mungu anafurahi. Paske furaha ya Mungu kwetu ni sasa tunafanya kitu kenye kinamfunua yeye, kina revele yeye ni nani. Anafurahi sana. Ni mara mingi sana wenye tunafanya leo halikuwa kibina revele ule Mungu, vinakuwa bina revele venye Mungu anafanyaka. Me hapana Mungu yeye peke kama Mungu. Na ndio maana mara mingi sana tunakuwa na kundi za watu benye biko ba expert na ba experte mkujua venye Mungu anafanyaka, me yeye peke Mungu hawamjui. Banajua kama Mungu anaweza inua, Mungu anaweza bariki. Me ule Mungu mwenye anainuaka na anabarikiaka, nini ndio principe zake ule Mungu pour akufikishe pale. Vile hawana besoin kujua. Tunataka tu tujue kama anafanyaka hiki na hiki na hiki na hiki. Hapana. Lazima tufanye kitu kenye kiko ndani faida ya Mungu. Kitu kenye kitaridhisha Mungu, kenye kitafurahisha moyo wa Mungu. Na Mungu anafurahi sana wakati vitu vile anavipata ndani yetu, inafurahisha moyo wake, na sisi wenyewe anatubariki na kutukubali sababu tumeuridhisha moyo wake. Usifanyake kitu juu mtumishi ya kufurahia, usifanyake kitu juu pastor ya kufurahia. Unajua tuko na makanisa zingine zenye wanakuambia wanakuambia mwi kanisa yangu abobili yake hivi, abasemaki hivi, abasemaki hivi. Pale utafanya nini? Hautakatalienda fundisha, utaenda fundisha. Paske wale watu Mungu anawahitaji. Na sio utafundisha wenye pastere alikwambia kufundisha. Paske pastere anaweza kuambia wenye utafundisha na hata controle inner yenye alikupatia. Unanielewa? Sijui kama nimesema sawa. Tuko na makanisa zenye kesho mtakutana nazo, wanakuinvite na wanakuambia utafundisha hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Fundisha vile vile walivyokuambia, mejua kama vile venye uko unafundisha. Tafuta hata 15 minute utatumikia faida ya Mungu ndani. Faida ya Mungu. Sasa ulitia maneno mkinywa yangu, natafuta faida ya Mungu. Ndio vile Mikaya alikuwaka. Ahabu anamuita Mikaya, kuya uniambie wenye mimi napendaka sikia. Mikaya hakukatalaka, aliendaka na akafika akamwambia wenye anapendaka sikia. Mesa hawa alitia ubisha akamwambia acha basi nikwambie wenye vitafurahisha Mungu, mimi najua kama wewe hautavipenda. Samahani sana. Mimi najua wewe hautavipenda, ndio wenye vitafurahisha moyo wa Mungu. Usifanyake kitu kenye hakina ndani faida ya Mungu. Utakuwa huko unachoka
bure. Hivyo ni vitu 5 vyenye vilifanya sadaka ya Kaini isikubaliwe mbele za Mungu. Unavielewa? Me alivitoa kwa madhabahu. Manake hapa niko mimi nataka kuonesha kama muagano la kale madhabahu ilikuwa ni kitu cha maana. Me kenye kilipatia madhabahu faida ni ule mwenye alienda kutoa kwa madhabahu na kenye alitoa. Paski faso madhabahu ilijengewa haikuwa ndio kitu cha maana. Mewe mwenye unaenda toa kwa madhabahu ndio mwenye Mungu alikuwa anaangalia, na kenye unatia kwa madhabahu ndio kenye Mungu alikuwa iko ana content. Ndio maana Kaini alijenga madhabahu na Mungu hakumkubali juu yeye peke hakuwa mzuri na sadaka zake zilikuwa haziko mzuri. Tumwangalie na Kaini naye basi Abeli naye kulikuwa vitu 3 vyenye vilifanya sadaka ya Abeli ikubaliwe. Mwangaliki mnanielewa? Kulikuwa vitu 3 vyenye vilifanya sadaka ya Abeli ikubaliwe. Kitu ya kwanza, alitoa wazaliwa wa kwanza. Alitoa wazaliwa wa kwanza, ni kitu cha kwanza. Deja una comprendre kama palikuwa profesi hapo ya mzaliwa wa kwanza mwenye Mungu yeye pekee atatowaka. Alikuwa mijunga mupanse yenye ilikuwa caché mu moyo wa Mungu, mais Abeli alirevele a travers sadaka yenye yeye alitoa. Paski alitoa wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. Alitoa wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake, na ile ilikuwa ni profesi ya ujio wa Yesu Kristo mwenye ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu yeye pekee, na ilibidi baba amchinje kusudi damu yake iweze kutakasa ulimwengu. Ile ni kitu cha kwanza msadaka ya Abeli. Donc sadaka yake ilirevele kenye deja leo tumecomprendre si ya jour bakipindi ya agano la kale habangeweza ka interpreter hii sadaka ya Abeli paske nao peke ilikuwa ni enigme, ilikuwa ni fumbo kwao. Mzaliwa wa kwanza ni mzaliwa wa kwanza, tunavilishia pale. Mesie wa leo ndio tunacomprendre kama mzaliwa wa kwanza ilikuwa ni profesi ya Yesu Kristo mwenye maandiko zinamuita premier né wa Mungu. Deja anapashwa kubaliwa juu kenye anafanya kinaenda sawa na kenye Mungu iko anapanga kufanya. Ile ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, alimwaga damu kwa njia ya sadaka yake. Sadaka ya Abeli ilimwaga damu. Sasa yeye anachinja hao wanyama, alimwaga damu. Damu ilimwagika, na ile damu kumwagika deja ilisymbolize kile kenye Mungu alikuwa anapanga, kumwaga damu ya mwana kondoo, damu ya mnyama kwa ajili ya utakaso na ukombozi ya kizazi chote cha Adamu wa kwanza. Unaelewa kama pale nako sadaka ya Abeli ilikuwa ina correspond na plan ya Mungu ya kumwaga damu ya Yesu Kristo kwa ajili ya utakaso na ukombozi ya wanadamu. Ndio ni kitu cha pili. Na kitu cha tatu, alimtolea Mungu sehemu iliyonona ya wanyama. Alitoa kwanza wanyama wazuri. Kumbuka kama question mama. Ni explique ya pili. Alimwaga damu kwa njia ya sadaka yake. Sasa yenyewe anachinja, alimwaga damu. Alors que avant hayazaliwa, Mungu alikuwa amefanya hicho kitu. Ukisoma Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 19 mpaka wa 21, utakutana saa yenyewe Adamu na Eva walimkosea Mungu. Kenye Mungu alifanyaka, wao peke walijitafutiaka majani. Ndio maana Kaini atakuwa na problema na Mungu, jua na repete même bêtise ya wazazi yake. Sawa? Saa yenyewe wanakosa manguo, baliendaka kuile udongo. Hapana. Saa yenyewe wanamkosea Mungu kwanza. Udongo ilikuwa haijalaaniwa, wanamkosea Mungu. Balienda wakachuma majani ya miti, wakajitengenezea makash sexe za kufichika utupu wao, kisha wakaenda jificha majani ya mti. Mungu akajua kama majani ya mti inaweza kauka jua ikiota. Saa yenyewe Mungu anakuya, aliwaondoleaka hiyo majani, akachinja mnyama, akamvua ngozi,
akawatengenezea vazi na hiyo ngozi ya huyo mnyama. Sasa Mungu anamchinja huyo mnyama, alikuwa deja amemwaga damu. Na sasa yenye ile damu ilimwagika ilikuwa ni sembole ya mnyama mwenye Mungu atachinja. Yohane 1:29, huyo mnyama anaitwa mwana kondoo wa Mungu. Mungu yeye peke alimchinja Yesu Kristo juu ya kumvua vazi yenye ni sembole ya Roho Mtakatifu, juu atuvalishe si wenye dhambi za Adamu na Eva zilifanyaka tukue uchi. Asa Abeli naye anapata hiyo ufunuo, anaenda anachinja mnyama, anamwaga damu, anamtolea Mungu mnyama wa kuchinjwa. Sawa? Unaielewa? Ya manake ilikuwa nao ni profesi yenye nahusu kifo ya Yesu Kristo. Ilienda straight mpaka kumsalaba kwenye Yesu Kristo angeliweza chinjwa na Mungu, paske Mungu ndiye alimchinjaka Yesu. Mshaka soma ile andiko. Mungu ndiye alimchinjaka Yesu. Jean chapitre 10 verset 17 mpaka 19. Yohane sura ya 10 mstari wa 17 mpaka wa 19. Yesu anasema hakuna mwanadamu mwenyeko na uwezo ya kumuua. Ye peke ndio ataondosha roho yake na anaitia kwa Baba, na ye peke ndio ataitosha hako na ile system aliipata kwa Baba. Biblia? Yeah. Ndio maana nilikwambia hapa tunapokea mafundisho mapya juu tukue watu wapya. Tuko na besoin ya mafundisho mapya mu generation. Unaelewa Mama Clementine? Kadogo. Wapi ndio kwenye? Yanakuchanganyia wewe? Mungu yeye pekee ndiye alimchinjaka Yesu. Yes, Mungu yeye pekee ndio mwenye alimuuaka Yesu. Paske yeye ndio alimtowaka kumsalaba. Na yeye ndio mwenye alimuua. Sisi ni Wayahudi ndio walimsulubisha. Walimsulubisha kwa agizo la Baba. Na ndio maana hakukufaka juu alimsulubisha, mais alikufaka saa alideside kukufa. Après kufanya saa 7 zenye Mungu alitaka afanye kumsalaba saa 7, aliinua sauti akasema, mikononi mwako mimi naiweka roho yangu. Amen. Haiko hawajua wanajua mie peke sasa mimi na decide kutosha roho yangu ni kupatia après saa 7 zenye ni unabii akahami sana. Unavielewa sasa? Maana yake haiko Mungu ndio alishuka mbinguni na Mungu wake akakia akamchoma mikuki, hapana. Ni Wayahudi ndio walimchomaka mikuki na kumpigilia misumari. Mungu ndio alijuaka ni saa gani utakufa juu ya kupatia walimu njoo watakuwa wanafundisha saa 7 za Yesu msalabani. Mnavielewa mzuri hivi? Okay. Kitu cha tatu, alimtolea Mungu sehemu iliyo nona ya wanyama. Unakumbuka ndani ya Agano la Kale, si expliquer moko nona juu mko nayo mu français. Usilabise zenu. Ndani ya Agano la Kale hawakukuwaka na mpatiaka Mungu mnyama wa mzima. Hapana. Walikuwa wanachinjaka mnyama kisha wanatoa sehemu zenye njoo za Mungu. Sehemu za mafuta njoo wanapatia Mungu, ile sehemu nyingine makuhani wanaenda kula na familia zao. Pale ndio kwenye Hofni na Fineasi walikuwa na probleme na Mungu. Paske ile ya kunona njoo walikuwa wanakula. Na Mungu anasema ili ndaua watoto yako juu wanaanza kula vile mimi napasha kula. Probleme watoto ili na Mungu ilikuwa kunyama. Ndio wana wenye wanapendaka nyama hapakuwa kina makosa. Hata Mungu mwagano la Kale alikuwa anapendaka nyama, tena zile parti za kunona. Mimi nasema sawa. Asa Hofni na Fineasi zile ndio zilikuwa kazao. Zile zenye ni za Mungu au wanakula. Mungu anasema eli ndaua watoto yako na wenda kuua jua huko unawashauria waniachie parti za kunona. Asa Abeli alimtoleaka Mungu hizo sehemu za kunona, nafasi yenyewe Mungu alikuwa anapenda sana. Mungu iko na besoin ya parti ya kunona ya utumishi wetu ili iwe sehemu yake. Sehemu ya kunona ndio yenye Mungu anakuwaka nayo besoin katika utumishi wetu kusudi atukubali na afurahie kile kenye tumefanya. Na unajua sehemu ya kunona inaweza kuwa interprete mu vitu vya mingi sana. Sehemu ya kunona, kwa usemi mwingine tunaweza chukulia sehemu ya kunona kama kitu kia maana sana mu maisha yetu. Ningelikuwa mtoaji wa pesa ningekwambia zile pesa za mingi sana. Hapana, maana ndio sehemu ya maana. Sehemu ya maana, sehemu ya kunona kwako inaweza kuwa ni akili yenye Mungu alikupatiaka. Basi kumbuka kama
parmi vyote venye Mungu alitupatiaka anatafutaka kile kenye kiko meilleur ndio kenye tuofrire kwake. Na ndio maana alikuwa anakamata parti za kunona kwa nyama wanazimpatia yeye. Kyote kenye Mungu alikupatiaka kia mzuri, kile kenye unajua kama hiki ndio kia kizuri, ndio kenye Mungu iko nakyo besoin. Kama ni akili, Mungu anataka ile akili itumike juu ya intere ya ufalme wake. Kama ni kazi, anaweza kupatia kazi ya kunona, porque ile kazi ya kunona ikuwe sujet, ikuwe sababu ya ufalme wake kuendelea. Unajua leo tuko na probleme ya sana, c'est parce que mara mingi sana wenye viko na akili ya mingi, hizo akili haziwaongozake kumtumikia Mungu. Wanazipeleka kama maloje. Wanaziweka kama maloje, zinaenda kuwa za kutumikia kule maloje. Probleme sio yao, probleme ni yetu siye kanisa. Parce que sasa tunasahau mission yetu, shetani anakamataka wenye vinapasha kuwa vyetu anaifanya vinakuwa vyake. Mungu iko na besoin ya watu wa akili wa dunia hii pour que watumikishe akili yao iservire juu ya faida ya ufalme wa Mungu. Mungu iko na besoin ya watu wasomi pour que masomo yao isaidie katika maendeleo ya ufalme wa Mungu. Mungu iko na besoin ya waeloquent pour que eloquence yao isaidie kwa maendeleo ya ufalme wa Mungu. Usijionake kama kanisa ya Mungu ni pubele ya kutupa vile venye vilisha shindikana. Hapana, Mungu hakuwaka anakamata vyenye ni vya kilema. Kwanza anasema Malachi chapitre 1 verset 14, alaaniwe kila mtu mwenye iko na dume. Malachi chapitre 1 verset 14, Malaki sura ya kwanza mstari wa 14, alaaniwe kila mtu mwenye iko na dume ndani ya mifugo yake na anaprefere kuniletea sadaka yenye iko na kilema. Ule mtu alaaniwe. Njo Malachi le chapitre 1 verset 14. Manake Mungu iko na besoin ya partie yetu yenye iko meilleur, njo yenye tuofrire kwake, tuofrire kwa faida ya ufalme wake. Useme ndamtumikia kama Mungu siku macho yangu inakufa, ndakuwa sione tena, pale ndio ndaingia kama Biblia. Nilianza fundisha niko na 19 20 pako watu walikuwa kama mkuniambia hii ni grosse erreur, unafanya kosa ya kawami sana maisha yako, mwiaje yako upashe kuwa mtumishi wa Mungu. Unapaswa mtumikia Mungu kisha zeeka, unakula dunia ndio unasema mimi naweza mtumikia Mungu. Mungu hana besoin ya vile. Mungu iko na besoin tumpatie nguvu zetu, wakati tungali na nguvu tufanye kazi yake. Na hata sasa tunajikware kwa hatuna nguvu, angaliki anaona nguvu msie anaweza akatutumikisha mkipindi kenye hatuna nguvu. Mekia maana sana ni kumpatia Mungu partie yenye iko meilleur. Unajua na mara nyingi sana hata msadaka zetu tunachagulaka zile zenye convoyer alikatala. Ya après fuyo na convoyer ndio nasema hizi basi nenda mtolea Mungu kesho. Parce Mungu ndio pubele. Ule Mungu hata kukubali. Mungu alikuwa anakamata partia mzuri ndani ya nyama, zingine anaachia makuhani. Maana yake kuanzia leo hata ukitoa jua kama Mungu iko na besoin ya kitu cha maana. Na kitu cha maana sana kia kawami kenye mimi naweza conclure nakyo ni kusema moyo wako ndio parti yako ya maana. Amen. Ile ukipatia Mungu, hapana vile tunasemaka mimi namshukuru Mungu juu nilitaka kufa mesikotoa sina cha kumpatia, mimi nampatia moyo wangu. Haiko msansi ya vile. Sansi yenye Mungu anataka tumpatie moyo wetu ni kumpatia yeye atawale. Yeye ndio akuwe mtawala wa moyo, aongoze, adirige sentiments zetu, emotions zetu, decisions zetu, furaha yetu, chagrin zetu, biote biko vinaongozewa na yeye. Utakuwa umempatia Mungu sadaka ya Abeli. Mnaelewa vizuri pale? Nimesema sawa? Ile ndio parti ya maana sana yenye Mungu anahitaji kutoka kwako. Asa madhabahu zenye lijengwa na Kaini na Abeli zote zilikuwa ni madhabahu za namna moja. Unaona vile mwana kubaliwa na mwingine anakataliwa juu ya nini? Aina ya sadaka. Tena mimi na insiste. Aina ya sadaka. Mnajua faso yangu ya kufundisha sasa niko mimi na explique vitu muagano la kale. Mkoe mnavinote sana. Juu sasa ndafika muagano jipya. Ni hivi vya agano la kale ndio vitavala sa mwili yavyo muagano jipya. Sawa? Sasa mimi nasema ke madhabahu haikuwa ndio kitu kia maana, me kitu kia maana ni aina, kalite ama sorte gani yenye waliofire juu ya madhabahu. Ndio kenye kilikuwa kina konte mbele za Mungu, mjue kama iko na impact pia ndani ya madhabahu yenye tutakutana
imejengewa muagano jipya. Mnanielewa vizuri pale? Sawa? Chapitre ya kwanza tulikuwa tunazungumzia juu ya hii madhabahu na origine ya madhabahu. Na mimi nadhani mumeona vile origine ya madhabahu ya kwanza ilijengewaka na Kaini na ya pili kajengewa na Abeli. Hatuone fasi kwenye na Adamu naye anajenga, hapana. Wao walifanya maisha yao, madhabahu ilikuwa ni kazi ya watoto tu. Wao hawakukuwaka na usika, walikuwaka niveau ya grand na wagra kujenga madhabahu, walionaka ni kitu cha utoto. Ndio maana Adamu hana madhabahu, mke wake hana madhabahu, na Kaini na Abeli biko na ile madhabahu moja tu, na Kaini anamuua Abeli, hatuone tena kwenye kesho atajenga nyingine. Sawa? Mnaielewa hii chapitre ya kwanza? Asili ya madhabahu ya chini. Pasipo hapo tunaongelea madhabahu ya chini. Sikupata muda wa kurudilia ile yote paske mimi najua mlisha nisoma ndani ya silabisi. Mumeelewa chapitre ya kwanza? Okay, tukamate chapitre ya pili. Tukamate chapitre ya pili. Hii madhabahu ya chini sasa yo peke. Tujifunze kuhusu madhabahu ya chini. Asikia mu chapitre 2 après kuongelea asili ya hii madhabahu, tunataka sasa tujifunze hii madhabahu ya chini ilikuwa ni madhabahu gani. Mimi najua kokote hamtakuwa na problema ya kuelewa, paske ni vitu vyenye biko terre à terre, ni vitu vya kawaida sana. Kwenye complications zitakuya, sasa tutosha madhabahu chini, tunaibeba yulu. Sipale ndio kwenye kazi iko. Sasa madhabahu tunaitosha chini, tunaibeba juu, pale ndio kwenye complications. Tujifunze kuhusu madhabahu ya chini. Kwa nini inaitwa madhabahu ya chini? Paske mkumbuke kama tuko tu na sorte mbili za madhabahu. Mnaelewa? Sorte mbili tu za madhabahu ndio zenye ziko mu Biblia. Hakuna sorte tatu, ni mbili tu. Na sorte ya kwanza ni hii ya chini. Inaitiwa ya chini juu ya nini? Ni kwa sababu ukisoma Exode, sawa? Kutoka chapitre 20 verset 24 mpaka 26. Kutoka sura ya 12 mstari wa 24 mpaka 26, mtakutana Mungu anamwambia Musa ya kwamba wana wa Israeli watanijengea madhabahu, si ndio? Hiyo madhabahu waijenge chini. Wataijenga chini. Wasiijenge juu, sababu wakiijenga juu mtoaji sadaka atakuwa anapanda juu kusudi aende toa dhabihu huko. Na sana panda juu, watu wa chini wataona utupu wake. Manake rezo ya Mungu kuambia wajenge madhabahu ya chini haikukuwaka juu alipenda madhabahu ya chini. Angependaka hata waijengee juu ya muti, waijengee hata juu ya nyumba zao, mekiamana aina ya sadaka. Tumeana wapatia condition wasijengake juu, wawe wanaijenga chini. Waijenge chini juu, makuhani wenye walikuwa charge na kutoa dhabihu walikuwa hawavae. Alors que Biblia inakia kuwa compliqué, ni saa inatuonesha kama mwenye alikuwa na droit ya kuvala kaleson yenye nafika chini ya magoti ni kuhani yeye peke. Mnanielewa? Andiko muko nayo msilabisi, sio kama mlisoma Exode 28:42. Mwenye alikuwa na droit ya kuvala kaleson machupi yenye inafika chini ya magoti ilikuwaka ni kuhani tu. Na Mungu alisemaka makuhani wawe wanavaa chupi yenye inafika huku juu ya kusitiri utupu wao, juu ya kukashe nidite yao, si ndio? Mekuafere madhabahu anasema pamoja na kaleso kufika kumagoti huku hivi, wasijengake madhabahu juu, sababu wakipanda utupu wao utaonekana. Ni utupu wa aina gani wenye Mungu iko anaficha hapo? Kusudi waambie watu wajenge madhabahu ya chini. Mnanielewa vizuri? Maana haimaanishi kama hawakuwaka
na manguo, walikuwa na manguo. Mungu alitaka utupu wao usionekane kwa kupanda kwenye madhabahu ya juu. Ndio maana sasa tutafika mu madhabahu ya juu. Kwanza onesha madhabahu ya juu. Mimi najua mulisha pasoma. Mtaona ni utupu ya yenye Mungu anazungumzia. Hakukuwa anazungumzia utupu ya mwili. Alikuwa anazungumzia utupu ya vazi yenye Adamu na Eva walipotezaka. Tanki hamjapata ile vazi, mujenge madhabahu za chini, sitakuwa na probleme na nyinyi. Maana yake siku ile vazi tarudia, mnavaa ile vazi, mkijenga tena madhabahu ya chini, mko na probleme na mimi. Mnanielewa pale mzuri? Espérons que sio vya mpya hivi parce que mulisha visoma msilabise deja mnajua ile vazi na ile utupu ni nini? Mama Magloire, unajua ni nini ile utupu? Haukusoma silabisi? Ulisoma? Haukupata kwenye utupu inaandikiwa? Nidite. Sijui kama mnanielewa. Maanake Mungu anapermete wajenge madhabahu chini ni juu yeye alikonsidere kama makuhani hawavai. Na gisi vile hawavai, wafanye kazi yao kwa chini, paske mwenye yuko chini hawezi ona utupu ya mwenye yuko chini. Iko sawa? Kama watu wawili wako chini hawawezi oneana utupu. Jiani ni vile vikanzo vyao vitaficha utupu. Mesa yenye watapanda juu, utupu yao itaonekana. Mebiko na makaleso ndani. Mungu hafichi utupu ya mwili, anaficha utupu ya kiroho yenye walikuwa nayo. Kivipi? Ukisoma Genese chapitre 2, Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 25. Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 25. Mtakutana namna gani Mungu anamwambia mwandishi Musa anasema ndani ya Genese chapitre 2 verset 25 ya kwamba Adamu na mke wake walikuwa uchi, lakini hakuna mwenye aliona aibu. Sawa? Wote walikuwa kani hawavai. Me kila mtu alikomprendre, hawakuiona kama ni probleme wao kukosa mavazi. Ukikia soma ndani ya Mwanzo tena, hiyo Genese chapitre 3 verset 6 mpaka 8e verset. Utakutana saa yenyewe wanakula tunda, Genese chapitre 3 verset 6 mpaka 8. Saa wanakula tunda, macho yao inafunguka. Kitu cha kwanza kenye wanaona, wanajiona kama hawavai. Sawa? Mu Genese chapitre 2 verset 25, nini iliwaoneshaka kama wako uchi na hawakusikiana haya? Ni macho. Walijiona hawavai na wakaiona ni kawaida, wakaelewa, na kila mtu akafanya kazi yake na maisha yake vile alijisikia, malgré walikuwa hawavai. Mu Genese chapitre 3, saa wanakula tunda, wanadesobéir, wanamuasi Mungu, njoo wakaona kumbe hatuvai. Maana yake nini? Kenye mimi nataka muelewe. Mu Genese 2:25 wako uchi lakini wanavaa. Wako uchi lakini wanavaa. Maana yake nini? Miili zao zilikuwa hazina vazi, utukufu wa Mungu ulikuwa ni vazi yenye walikuwa wanavaa. Gloire ya Mungu, parce que présence ya Mungu, Mungu alikuwa ndani yao. A travers pumzi yenye alipuliza, ye peke Mungu akaingia ndani yao na akakuwa vazi yenye lisitiri nidite ya mioyo zao. Saa yenye wanakula tunda, wanamuasi Mungu, hiyo vazi kaondoka, presence ya Mungu ikawaacha, njoo wakaona sasa kama miili zao hazivai. Mimi nasema sawa? Christian, unanielewa? Sawa, walikuwa hawajakula tunda, miili zilikuwa uchi, gloire ya Mungu ilizuia macho yao isione kama miili yao kukuwa uchi ni probleme. Walielewa hiyo uchi na wakaishi vile. Mesa wanakula tunda, hiyo utukufu ya Mungu iliwaacha, kila umoja akaona kama kumbe nilikuwa sivai. Maana yake vazi yenye ilikuwa inafanya wasione utupu ya mwili iliondoka.
Njo na utupu ya mwili nayo ikajimanifeste sasa. C'est parce que kuko vazi yenye ilikuwa imetoka. Na ile vazi ilikuwa ni presence ya Mungu ndani ya maisha yao. Ilikuwa ni Mungu ndani yao alikuwa vazi. Parce que Romains chapitre 13 verset 14. Romains chapitre 13 verset 14 inasema mumuvae Bwana Yesu Kristo wala hamtasumbuka tena na mahitaji ya mwili. Romains chapitre 13 14. Warumi sura ya 13 na mstari wa 14. Mumuvae Bwana Yesu Kristo, hamtasumbukia tena mahitaji ya mwili. Na Adamu na Eva walikuwa wamemuvaa Mungu kama vazi yao. Utupu wa mwili haikukuwaka ndio probleme yao. Mwili ilikuwa haina mavazi, mewao walikuwa bien juu ya nini? Mungu ndani yao alikomble utupu ya mwili, me walikuwa uchi kimwili. Mnaelewa? Manake nini? Presence ya Mungu ndani yako inakufanyaka ukue uchi kimwili, me ile uchi wewe hautaiona. Mimi namaanisha kama Mungu akikuwa ndani yako, unakuwaka na maprobleme zenye zinakuzunguka kwa nje, meju tu Mungu iko ndani, wewe hauvione kama ni vitu vinaweza kuvunja moyo, paske presence ya Mungu inakomble mawazo yote ya kuwaza kama hii ni probleme. Amen. Mesa yenye Mungu anaondoka, njo wakasikia sa charge ya mwili. Kumbe hatuvae tuko uchi. Na siku zote mbona mlikuwa uchi? Walikuwa uchi kimwili, lakini ndani walikuwa wanavaa. Shetani ameondosha hiyo vazi, akaibeba kwenye aliendaka ikawaondokea. Asa kipindi cha ujenzi wa madhabahu, Mungu anajirefere kwa hiyo wakati ya Adamu na Eva. Makuhani wanavaa makaleso kwa nje, lakini ndani hawana vazi. Na ndio maana Mungu anawaambia wasijenge madhabahu ya juu. Hiyo madhabahu ya juu itasababisha hiyo utupu wao kuonekana hadharani. Adamu na Eva walikuwa hawavai, me walikuwa wanavaa. Makuhani walikuwa wanavaa, me walikuwa hawavai. Sijui kama mmenielewa pale. Unanielewa ndugu? Adamu na Eva walikuwa uchi, lakini walikuwa wanavaa. Sawa, walimkosea Mungu, hiyo vazi ikaondoka. Na kizazi chote kenye kilizaliwa baada ya hapo kilizaliwa na kinavaka mavazi ya mwili, na ndani walikuwa uchi. Juu hiyo vazi ilikuwa haijarudia. Mungu alioneshaka kama ye peke tena ndio atarudishaka ile vazi. Na ndio maana alikuya akachinja mnyama mwenye Biblia haisemi jina yake. Ye peke akamuondoshea vazi. Si ndio? Akavalisha Adamu na Eva yeye peke. Mungu akakuwa tayari na akakuwa stiliste wao. Akawapatia stile ya vazi yenyewe watavaa. Ilikuwa ni sembole ya kenye Mungu atafanya miaka za mingi sana baada ya Adamu na Eva, yenye yeye peke atamchinja Yesu Kristo na atamuondolea vazi yenye ni Roho Mtakatifu, atavalisha ulimwengu. Asa wakati bado hajachinja huyo mnyama, alizuia makuhani wasijenge vitu vya juu, sababu wao walikuwa hawajakuwa na hiyo vazi yenye ingesitiri utupu wao, waendeleshe kutumika tu kwa madhabahu ya chini. Manake mpaka leo conseil ya mie na Biblia ni kukonseye kila mtu mwenye hayapataka vazi aendelee kwa madhabahu ya chini. Na ukiangalia kanisa yetu ya leo, tunatumika na madhabahu ya chini, tuko kwa madhabahu ya chini. Sasa mimi naendelea kuexplain madhabahu ya chini, utanipatia rezo kama leo tunatumikisha madhabahu ya chini, alors que madhabahu ya chini ni ya watu wenye Mungu hapendi utupu yao ionekane hadharani, juu hawana vazi. Tukipata vazi na tunaacha madhabahu ya chini, tunapanda kwa madhabahu ya juu yenye Mungu anamuonesha Ezekieli. Sio kama mnanielewa. Sitaki niseme vitu vyenye hamtaelewa, ile moya siitaki. Mimi nataka niseme vitu vyenye mnanielewa. Ninaenda mzuri.
Mama Clementine, mimi nenda mzuri? Mzuri kidogo. Mzuri kidogo. Utavielewa mzuri sana hapa mbele. Mama Magloire, mimi nenda mzuri? Mama Nadia, mimi nenda mzuri? Wanisikia? Asante.